बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उस्मान कासिम, मेहरुनिसा वेलफेयर मेमोरियल फाउंडेशन से सीईओ बिन कासिम इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी। हमारा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हमारी आने वाली जो यूथ है उसको अवेयरनेस देना, उसको बताना कि कैसे इंटरप्रेन्योर बना जा सकता है। तो आज देखते हैं कि चनियोटी बरादरी के क्या ड्रीम्स थे और किस तरीके से उन्होंने किन असूलों को अपना कर अपनी ज़िंदगी को कामयाब तरीन बनाया, और आज उनकी 5वीं पुश्त बैठ कर खा भी रही है और दिन रात मेहनत कर रही है। चनियोटी शेख घराने में जन्म लेने वाला हर बच्चा अपना कारोबार करना चाहता है। इस कारोबार के असूल क्या हैं? इस सवाल के जवाब में हर चनियोटी शेख एक जैसी कहानी सुनाता है। इन लोगों का कहना है कि ईमानदारी ही कारोबार में दौलत कमाने का असल रास्ता है। मेहनत करने से तरक्की के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। जो शख्स खुद पर एतमाद रखता है, इसके लिए दौलत कमाना मुश्किल काम नहीं। नीयत दुरुस्त हो तो कारोबार में कामयाबी खुद ब खुद मिल जाती है। कारोबार मुकम्मल इन्हमाक का तकाजा करता है। कामयाबी इसको मिलती है जो काम से इश्क करता है। वादे की पाबंदी और कम मुनाफा यही कामयाबी की असल सीढ़ी है। कहा के साथ वही सलूक करें जैसा सलूक आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। मोहब्बत दौलत से नहीं, अपने काम से होनी चाहिए। हमें आधी रात को बेचैन होकर बेडरूम में घूमता हूँ कि कब सुबह हो और कब मैं काम पर जाऊँ। अल्लाह की राह में खर्च करना मेरा असूल है। मुझे यकीन है कि दौलत बांटने से और बढ़ती है। कारोबार को अखलाकियात से हम आहंग होना चाहिए। सच, मेहनत और जद्दोजहद यही असल तजारत की रूह है और यही कामयाबी का असल रास्ता है। ये सारे असूल कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता हैं। गुर्बत, हिजरत, मेहनत, दौलत और एसार, ये सब इस कामयाबी के मुख्तलिफ मराहिल हैं। चनियोटी ड्रीम को हकीकत बनने में 10-20 नहीं 150 साल का अरसा लगा। गुर्बत से मजबूर होकर लोग घरों से निकले तो कितने ही नशेबो फराज आए। नाकामी, बेचारगी, कसमपरसी, लेकिन ये मेहनती और बुलंद हिम्मत लोग, उन्होंने गुर्बत के बुत को मस्मार करके ही दम लिया। कोई है जो इसकी कहानी को दोहराए? अब कामयाबी कैसे मिलती है, हम इसको रीड करते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए किन बातों को ज़हन में रखना है। एंटरप्रेन्योरशिप कामयाबी का चोली दामन का साथ है। बहुत से लोगों ने एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी का मुताला किया कि तो इन्हें इन चंद खूबियाँ नज़र आईं जो आम लोगों में मौजूद ना थीं। एंटरप्रेन्योरशिप की इन खूबियों को ट्रेड थ्योरीज कहा जाता है। किसी ज़माने में ये थ्योरीज बेहद मकबूल थीं और इनकी मदद से कामयाब लोगों के औसाफ का मुताला किया जाता था। इन्हीं कामयाबी से हम किनार करते थे। ट्रेड थ्योरीज के मुताबिक इन लोगों में बहुत सी खूबियाँ हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पर 6 खूबियाँ हैं जो कामयाबी के लिए शर्ते अव्वल हैं। सबसे पहले ड्राइव, यानी आपका किसी काम से अज़म होना चाहिए कि हमने ये अज़म कर लेना है कि हमने ये काम करना है। दूसरी जो खूबी होती है वो होती है डिज़ायर टू लीड, यानी जुस्तजू करना, यानी जिस काम के लिए आपने अज़म कर लिया उसके बारे में आप जुस्तजू करो आप। फिर तीसरी आपकी खूबी होनी चाहिए कि ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि दयानत और सदाकत। आप अपने काम से अज़म कर रहे हैं पहले, उसके बाद आप उसकी जुस्तजू कर रहे हैं। जुस्तजू करने के बाद आपके अंदर दयानत और सदाकत भी होनी चाहिए। आप सच बोलने वाले होने चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए। तीसरी खूबी जो सी है वो खुद एतमादी है, यानी ये सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको एतमाद होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जहानत, आपकी इंटेलिजेंसी, यानी कि आपके अंदर जहानत होनी चाहिए इस मामलात को देखने की। उसके बाद आपके पास नॉलेज ऑफ बिजनेस, इल्म भी होना चाहिए और तजर्बा भी होना चाहिए आपको। यानी कि ये आपके पास जो सी हैं ये 6 खूबियाँ होनी चाहिए, जिसके अंदर ड्राइव, डिज़ायर टू लीड, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंसी एंड नॉलेज ऑफ बिजनेस। अज़म और हौसला, क़यादत की जुस्तजू, दयानत और सदाकत या ईमानदारी, सच्चाई, खुद एतमादी, जहानत और कारोबार के में मालूमात तमाम आपको होनी चाहिए। ये सब खूबियाँ यूनिवर्सल कोड हैं। जिसने इस कोड को अपनाया वही कामयाबी की मंजिल से हम किनारा होगा। गोया कामयाबी की एक तरफ से कम्बिनेशन लॉक है। हमें नंबरों का इल्म ना हो तो ताला नहीं खुलता, और इल्म हो जाए तो खुलने में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं होती। यही हाल कामयाबी का है। मुतालबा खुसूसियात पैदा हो जाए,
مطلوبہ خصوصیات پیدا ہو جائیں تو کامیابی کا تالا پلک جھپکنے میں کھل جاتا ہے۔ کیا ہم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ خوبیاں بے حد اہم ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان کی موجودگی ہر شخص اس کو کامیاب بنا دے، کیونکہ بعض حالات میں کامیابی کے لیے ان کے علاوہ بہت کچھ درکار ہوتا ہے: احساس، قربانی، ہمت، ماحول، موقع، ٹیم، وسائل وغیرہ وغیرہ۔ تاہم ان خوبیوں کی موجودگی اس امکان کو کہ ان کا حامل شخص کامیابی کے مقام پر پہنچ جائے بہت بڑھا دیتی ہیں۔ خدا کی قدرت کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہے۔ کالونی گروپ کے بانی میاں محمد اسماعیل کا کہنا تھا کہ ایک بار غربت سے تنگ آ کر میں نے ایک کارخانے میں ملازمت کی درخواست دے دی اور میری درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی گئی کہ مجھے انگریزی نہیں آتی۔ خدا کی قدرت ہے کہ وہی کارخانہ اب میری ملکیت ہے۔ سینکڑوں انگریزی پڑھنے والے آج میرے ملازم ہیں۔ یہ ہے قدرت کی کاریگری، جسے چاہے عزت دے۔ چنیور کے ایک صحافی اور ادیب نذیر مجید کا کہنا تھا کہ میاں اسماعیل نے لائل پور میں واقع کاٹن فیکٹری خریدی تو اپنے بچوں سے ایک سوال کیا کہ یہ فیکٹری آج کس کی ملکیت ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہماری۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ اس سے قبل اس کی کس کی ملکیت تھی؟ تو جواب ملا فلاں شخص کی۔ آپ نے پھر پوچھا کہ اس سے قبل؟ جواب ملا کہ فلاں شخص کی۔ یہ جواب سن کر آپ نے کہا کہ اس میں ایک سبق پوشیدہ ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ دولت آنی جانی چیز ہے۔ وہ لوگ جو آج سے پہلے اس فیکٹری کے مالک تھے شاید اس کے اہل نہ تھے، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان سے یہ دولت چھین بھی لی۔ اگر تم اہل نہ رہے تو تمہارے ہاتھوں سے بھی یہ فیکٹری چھین لی جائے گی۔ یہ تھی آپ چنیوٹی برادری کے ڈریمز، ان کے ایمز کے کس طریقے سے انہوں نے اپنی کامیابی کو سمیٹا۔ تو میں آنے والی جنریشن کو بھی یہی کہوں گا کہ یہ آپ 5 اصول لازمی اپنا کے رکھیں، جس میں آپ کی عزم، جستجو، دیانت و صداقت، خود اعتمادی، ذہانت اور علم تجربہ، اگر یہ آپ کے اندر ہوگا اور اللہ کی مدد بھی شامل ہوگی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی، اور ایک دن آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ مینوزا ویلفیئر میموریل فاؤنڈیشن کا چینل آپ سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہے، اور میرے بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور میں بھی مزید اس طرح ویڈیو بناتا رہوں گا اور کچھ نہ کچھ لوگوں تک میسج پہنچاتا رہوں گا، کیونکہ اگر میری وجہ سے اگر کسی ایک کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ لیکن جانے سے پہلے میں ایک دن آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان ایک دن قائد اعظم کا پاکستان بن کے رہے گا۔ اللہ حافظ۔